कहानी की शुरुआत में हमें एक शेर दिखाया जाता है जो बड़ी तेज़ी से जंगल की तरफ जा रहा होता है। जंगल में शेर की टक्कर एक गोरिल्ला से होती है। सुबह सवेरे का वक्त होता है। एक काले रंग का गोरिल्ला जो अपने कदम बढ़ाता बढ़ाता जंगल की तरफ जा रहा होता है। जंगल में वो चलता जा रहा था कि उसे कुछ चोटें भी आई हुई होती हैं। वो जैसे चलता चलता जा रहा है और वो एक गुफा में पहुंचता है। गुफा के बाहर जाके वो खूब चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद गुफा में अंधेरा हो जाता है और अंदर से एक ही दो आंखें नज़र आती हैं और बाहर एक भूरे रंग का गोरिल्ला निकलता है और वो गोरिल्ला बहुत गुस्से में होता है। लेकिन जब वो गोरिल्ला बाहर की तरफ आता है और दूसरा गोरिल्ला के साथ मिलता है और दोनों चीखते हैं। फिर दूसरा काला गोरिल्ला भी खामोश होकर उसको देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इतने में एक ब्लैक वाला गोरिल्ला उसको केले दिखाता है और वो भी खुशी खुशी दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ पंजा मिलाते हैं। एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के बाद वो दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर केले वगैरह खा रहे होते हैं। फिर वो दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं और वो पानी में कूद पड़ते हैं। थोड़ी देर पानी में बैठने के बाद वो पानी से मछलियाँ पकड़ने लगते हैं। वो पानी में कुछ खुराक वगैरह डालते हैं और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो गोरिल्ला एक इतनी बड़ी मछली पकड़ लेता है और फिर दोनों गोरिल्ला खुशी से जंगल की तरफ जाते हैं और मछली को पकाने के लिए आग वगैरह जलाने लगते हैं। आग जलाने के बाद काले वाला गोरिल्ला एक बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और दूसरा गोरिल्ला उस पर मछली को रखता है और यूं मछली को पकाने लगते हैं। मछली को पकाने के बाद वो मछली को खा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं और फिर वो चैन की नींद सो जाते हैं। उधर रात हो जाती है। रात में एक गुफा में एक शेर निकलता है जो बहुत बड़ा और विशाल शेर होता है। वो शेर आहिस्ता जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है। जंगल में पहुंचते ही सब जानवर उससे डरने लगते हैं और उसकी नज़र एक बड़ा सिंगे पे पड़ती है। वो बड़ा सिंगा को पकड़कर उसको खा जाता है। उसके बाद वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता है। आगे एक पेड़ के साथ रुकता है और फिर दूसरे ही पल में उधर गोरिल्ला जो सोए हुए होते हैं उसमें से काले वाला गोरिल्ले की आंख खुलती है। वो उठकर जाता है जंगल की तरफ। उसे कोई आवाज़ आती है। वो जब जाके देखता है तो आगे तो कुछ नहीं होता। बस थोड़ी देर वो चलने के बाद जब आगे की तरफ जाता है तो उसे एक खूबसूरत सा पेड़ नज़र आता है। इस पेड़ में से एक छोटा सा नन्हा सा सफ़ेद कलर का खरगोश निकलता है। खरगोश को देखकर गोरिल्ला वापस चला जाता है। जब वो गोरिल्ला वापस जाने लगता है तो उधर से अचानक गोरिल्ला को एक आवाज़ आती है। शेर खरगोश पर हमला करता है। गोरिल्ला को अचानक आवाज़ आती है तो गोरिल्ला जब पीछे की तरफ देखता है तो शेर खरगोश को खा रहा होता है। जब गोरिल्ला को गुस्सा आता है तो गोरिल्ला खूब जोश में शेर की तरफ देखता है और फिर शेर और गोरिल्ला दोनों की लड़ाई होने लगती है। शेर गोरिल्ला को एक पंच मारता है फिर दोनों लड़ने लगते हैं। इस तरह से लड़ते लड़ते वो एक दूसरे को खूब मारते हैं। लेकिन शेर एक जोरदार जब उसको मारता है, जब शेर उसको मारता है उसके बाद गोरिल्ला और गुस्से में हो जाता है। गोरिल्ला शेर को पटक देता है लेकिन शेर हार नहीं मानता। शेर एक बार फिर से उठता है
اور واپس گوریلا کی طرف جاتا ہے اور گوریلا کو بڑے غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ شیر گوریلا کو بڑے غصے سے دیکھ کر دوڑتا ہوا گوریلا کی طرف جاتا ہے اور گوریلا کو 5-6 پنچ ایک ہی بار برابر مارتا ہے اور گوریلا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں جب گوریلا زمین پر گرتا ہے تو ادھر تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ شیر گوریلا کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور گوریلا کے سر پر آ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور زور زور سے دہاڑنے لگتا ہے۔ شیر کی دہاڑ سن کر دوسرا گوریلا آتا ہے اور شیر کے منہ پر ایک پنچ مارتا ہے۔ شیر کو غصہ آ جاتا ہے۔ شیر دوسرے گوریلا کو دیکھ کر گوریلا رونے لگتا ہے۔ اتنے میں دوسرا گوریلا جو بھورے رنگ کا ہے وہ آتا ہے اور بڑے غصے میں آتا ہے اور شیر کے ساتھ اس کی بھی ٹکر ہو جاتی ہے۔ وہ شیر کو غصے سے دیکھ کر دانت نکالتا ہے اور شیر بھی اسے دیکھ کر زور سے دہاڑتا ہے۔ پھر ان دونوں کی ہوتی ہے ایک زبردست ٹکر جس میں سے گوریلا اور شیر دونوں اور دوسرا گوریلا جو پڑا ہوتا ہے وہ بھی آرام سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ بھورے رنگ کا گوریلا شیر سے لڑ رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے فائٹنگ کرتے ہیں۔ اتنی فائٹنگ کرتے ہیں کہ شیر اور گوریلا دونوں جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو گوریلا کو اتنا غصہ آتا ہے کہ گوریلا شیر کے سر پر اپنے ناخن مارتا ہے اور پھر شیر کے دانت کو توڑ کر سے ٹکر مارتا ہے، لیکن شیر بھی ہار ماننے والا تھا۔ شیر نے گوریلا کے جسم کو کاٹ دیا اور شیر خوب دہاڑنے لگا اور چلتے چلتے آگے گیا اور گوریلا کو 5-7 برابر دیے۔ گوریلا جا کے دور گرا اور گوریلا کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ اتنے میں بے ہوش ہوا گوریلا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ گوریلا بھی آہستہ آہستہ آگے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کو بھی بہت چوٹیں آئی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بھی زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اور پھر شیر آہستہ سے اٹھتا ہے اور ایک اچھا تیز دھار والا چاقو لے کر دوسرے کی طرف کرتا ہے، لیکن زمین پر ہی مار دیتا ہے اور دوسرا گوریلا اور زور سے اور اتنے میں ہی اندھیری رات میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کی وجہ سے شیر بھیگ جاتا ہے اور وہ اپنی غار کی طرف واپس چلا جاتا ہے اور ادھر گوریلا اٹھ کر دوسرے گوریلے کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ گوریلا کو دیکھ کر خوب روتا ہے اور اس کے بعد پھر گوریلا گوریلے کے پاس بیٹھ کر بہت روتا ہے اور زور زور سے چیختا پکارتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ